যতন সানজা কাহাম খাজানি তাহুকটাই বুকুকসং কাছে আর্জেন্ট লাইভ ফাইনানি নাংখা নরক যতন সেমানো তাবুক বেলাই কেন সিনি ত্রিপুরা রাজ্যনি পলিটিক্স বুবগ্রাউনি কগ্ন তৈনাই বেলাই কেন মিস ইন্টারপ্রিটেশন বেলাই কেন খা নাংমনি কক সিনি থানিও নরক যতন খনাওই দङ বেলাই কেন সিনি বরক তুইছে গুबै ইতিহাস ন হিস্ট্রি ন গসিয়া আঙ্গিনাই সিনি বুবুগ্রা ন অপমান রমা বা অপমান রমানি বা সিংহ অপমান রমানি ত্রিপুরাসেনি দফান নিজিন গসিয়াংমনি বতির কক রক গবংমা অজমার গবংমা লিডার্স রক পদরেপর পার্টিনি অজমার কক সাইতমা সিং খনাবত খাজনি তাকর কক কুনুয়া নরক যতন সাইমানো যে বুবুগ্রা দিল্লি যন্তর মন্তর সিনি ডেভিড মুরা সিং যে 2500 কিলোমিটার আগরতলা থেকে দিল্লি থাংমানি নরক সাইমানো আবার একটা গ্রিনিস বুক অফ পয়েন্ট কানানি কক আবো কাবো কাকা ত্রিপুরানি ইতিহাস 12 বছরনি ইতিহাস ওয়ার্ল্ডনি ইতিহাস অবহায়কে নিজিনি দফানি বাগিনাই রাইটস বাগি সানাইबो কম आ आंदोलन जंतर मंतर थांगिने सिनी खुद सिनी न्यू आइकन बहनिमानो डेविड मुरा सिंह सलिडारिटी सापोर्ट राजा सिनी बुबग्रा जों बनाव बसिनानि तामनि बागै प्रब्लेम फाय ताबुक जराबो जों साइमानो 1949 साल जरे सिनी अहा त्रिपुरा राज्य केसे प्रिंसली स्टेट आ प्रिंसली स्टेट आबनि परे 12 बछर जों तिनि थांमनि साबनी दुलत बु परिवार बु फैमिली खुद सिनी महाराजा प्रदीप विक्रम किशोर माणिक्य दा बर्मन बिनी नाना दादेंट महारानी कांचन प्रभा देवी द रिजेंट बो एसेसन ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसन अबनी बिसिंतै नरक साइमानो 1949 नि 9th September no a accession of instrument of accession ungo instrument of accession ungmani sal o salone dili jantar mantra Sri David Mura Singh tinta fundamental rights no tinai demonstration claimani nor jotono saiman na kintu aha jorabo bo kaisa message thanibo kok satino bini lecture by speech thanibo bo kok kaisa saka আগরতলার মালিক সাবো তেলেমোরনি মালিক সাবো কাঞ্চনপুরনি মালিক সাবো বত্তামনি কন্টেক্স থাঙ্গি ব ককবা সাগানা নরক সাইমানো जों दिनै प्राउडलि इंडिया नंगमानि कारणखा अ परिवार जदि इंडिया न मार्चिंग हंके नों दिनै जितेन चौधरी बाबू किंबा कांग्रेस सुदीप राय ब्रह्मणे हो विभिन्न पॉलिटिकल की मैन रक तिनी बा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मानिक सरकार पनंथम तिनी प्राउडलि इंडियन इन साइमंगला खुम इंडियन नि पॉलिटिक्स थांगे हाबमानि अ परिवार सुनो रूट फुनुगै प्राउडलि जों इंडियन हिनि मानो फियाबा इंडिया ओ थांगिनि जों तिनी आउट नंबर अंका फॉरेन इलिगल्स माइग्रेंट रो पाय इनफ्लक्स और फेमेन पुयागुलो खुद आ परिवारनि बरक तिनी इनफ्लक्स नि खरांति साना एबं सेई इनफ्लक्स ने रकनो रिसेंटली আগরতলাও তথাকথিত সুকল আমরা বাঙালির শর্ট প্যান্ট কানি লাঠি তুই নাই চিরিখকা আগরতলা সাবনি ত্রিপুরা রাজ্য সাবনি বরক সাব সাকা সাবাবো আমরা বাঙালি নামক একটা সূত্র একটা আঞ্চলিক দল আগরতলা শহর বুকে রাজধানী ক্যাপিটাল সিটি आफुरु कक साफुरका तांगे नोंखा नांलिया जों माननीय जितेन्द्र चौधरी नोंदा बुबग्रानो भेंगायो नों तिनी अनन्य पॉलिटिकल पार्टी नि लीडर्स बाहायका कमना दाबुक साखा विशेष करे कम्युनिस्ट रो एमन कि बीजेपी नि किछु लीडर्स बो दंगै मानो किन्तु दुर्भाग्य सिनी बक्र सिनी कपाल ताबो आ परिवारनि बररक आल उजेन तो प्लेस आसाइनाय बा फैमिली से 1949 इंडियन में যোগদান दिया के
Indian Dominion habi angke nung tini minister ang mangala kumo nung tini MP bang mangala kumo mungsang ni mangala kumo nung tini bo tini tu kon angda se kok sable al legacy ya family ni bom Maharaja sini raja ni noga sai raja ni busa raja bo kaise important political player tabu bo tu kon angda ki sau kaham ka wan so ki sau bo kaje khaje ni takura bukuro sung busi tai to sini wan sok mane sen sungnan dorkar sini political rights sini existent as herbal baginai ase bold step na kha takuk David Mura Singh aro bojot tonono holistic approach like in written form irrespective of political colors irrespective of political spectrum 9th September Delhi Jantar Mantar Friday kuno political flag ti awinai sengwasa jotona thancha ke khorangti salen harinai bo jotona hawan klege ang personally in person ang Jantar Mantar thanginai othosa ano kuno written form o invitation riasini takuk David Mura Singh ani social media bango kok saka but ani responsibility tongo ang bono support thaini tabuni mo jorabo town by inga sing parts extension kha after merger with Union the very short decades within few decades sing tini Tripura jon nijini hawono nijini Tripura hawo nijini land nijini jagawo sing tini microscopic minority indi sing thaka sing da only 31% out of 100 boro thangsoi ge sing da under threat sing da sini existent as survival operation threat ok lai thangka boni bagi to sing tini greater Tripura land sing mar sanglai separate statehood sing mar sanglai tana bagi policy goto bhabe bubukra BJP bai electoral alliance go thane last assembly election okay electoral alliance ya bonizini own political power by capacity wo bo 44 seat contest like ya 44 seat contest khai jaglo 13 assembly seat bo nijini candidates no bojidri tu makaba sing thanchani bising tei abo sombom ka 13 assembly constituency wo sing jidri 13 jon ba 13 MLA da bujidi ja পরবর্তী পরিস্থিতি wo sing বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজি ও ন্যাশনাল পার্টি অর্থাৎ পার্টি ইন পাওয়ার এট সেন্টার দিল্লিও যে সরকার তঙ্গ যে দল তঙ্গ ববে ইলেকট্রাল অ্যালায়েন্স ইংলিশা তাং বুলটং মানা তো নাংনাই বিলে নং বিভিন্ন কলাকুশল স্ট্র্যাটেজি ও থাঙ্গিনাই বিনি নকনি বিনি বাইনা পর্যন্ত বিজেপি নি টিকেট রইনাই এমপি সামকা যাতে করে সিনি পলিটিক্যাল পাওয়ার যে পাওয়ার নি বাকি সিং ইয়ার্স আফটার ইয়ার্স 3 decades 4 decades in Songram Kleka ADC empower beko or constitutional solution पर हुंदी separate state पर हुंदी का abono bahai के एकटा Tripura सरनी बिनी social no develop खायनी बिनी cultural no develop खायनी बिनी identity no strengthen खायनी बिनी identity ni existence ni kokno wan suginai ei babe thanginai diliobo agreement tengkha abono tripartite agreement who des ni home minister ni buskango home minister goswin abo to agreement ngo rajyo ni chief minister ni upostiti ho in presence of chief minister tripartite agreement taamba central government state government and Tripura led by Maharaja Pradip Vikram Kishore Manikya Devarma ei babe tripartite agreement kha sabuni khotingnan bagya agreement khaba Jitendra Babuni অর্থাৎ কমিউনিস্ট ni dabo যে রাজ্যনি সেক্রেটারি পলিটব্যুরো নি মেম্বার প্লাস এলওপি ওকাইছে রেসপন্সিবল পারসন ব সাধুবার জানা দরকার ব সমর্থন খাইন দরকার মহারাজা প্রদীপ বিক্রম কিশোর মানিক্য যে ফর্মপন এগ্রিমেন্ট খাবো ত্রিপুরাসনি ওয়েলফেয়ার বাগি সিং চাপ সৃষ্টি খাই দङ ডেপুটেশন নো ইন পারসন থাঙি মালাयो টক খালাयो যদি সেন্টার বড় সে এগ্রিমেন্ট ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট নো যদি খেলাপ খেলাকে কয়দিন খেলাপ খাইনে সিংবাই ও খেলাপ খাইমে বো টাইম সিং নাই তো তাবুনো সিং বিজেপি নি গভর্নমেন্ট বো নকরি ফাইনে নি কগে খো টাইম ফাইনে সালসা যদি বিজেপি র মহারাজা বাই যে এগ্রিমেন্ট মানে ট্রিপার্টাইট এগ্রিমেন্ট মানে বা অনন্য দবে এগ্রিমেন্ট গে সিনি মানটাই শক্তে ন যদি খেলা খেলাই যদি
दिले धाला खालायखांके डिले खालायखांके सालसा तो फाइने तिनिया बखना अब राइट टाइम राइट डिसीजन नानाय जों नाके बैक आउट खायनाय नाके गवर्नमेंट विथड्र खायनाय वेरी क्लियर बुग्रा राइट टाइम नासिक दं किन्तु दाबो ट्रिमेंडास प्रेसार दं जे सेंट्रल गवर्नमेंट नो इमिडिएटली सिनी बाय जे टॉक खायमानि एग्रीमेंट खायमानि आबनो इमप्लीमेंट खाय सिनी पॉलिटिकल राइट्स रेडी तो काहमनि कक दाबो जरा तो जों तो कोनो फानो रंग नुगियाखो किन्तु पेशेंट तिनिनो माया तिनिनो जों कागि थांनाय उथाने आबतोंगिया दर्जनी एकटा दरकार दं कुशल दं किन्तु नो 25 बছর त्रिपुरा राज्य दंखा सेंटर बनि सपोर्ट के एक समय यूपीए गवर्नमेंट आफर नों जे ताबुक सीपीएम रो एडिस एम्पावरमेंट सानो 123 अमेंडमेंट नों ताबुक संग खरां जराव मिलिबि कक्साव आफर टांगे नों 123 अमेंडमेंट बिल पास खालायलिया जखन और फार्स्ट यूपीए गवर्नमेंट दंग लेड बाय डॉक्टर मनमोहन सिंह on that time CPM also part and parts of the government then why people are silent on that time no one's raised the voice on the floor of the house for festival of empowerment to ADC किन्तु ताबो के नों क्वेश्चन खालायो बबोग्रा ताफ्रो कांग्रेस दाबो त्रिपुरा मथा ताबो बिनि खरां आलादा पूरा एंटायर इंडिजिनस पीपल नि एक्जिस्टेंस सार्वेल बे खरां डिजिस दं काजेंटा पुरा जों दिनै बुझा नांनाय जखन और आमरा बांगली शहर बुकेते खरां दिसाका आफरके अगणतांत्रिक लिया आबके प्रोवोकेटिव या सब दांगा सिस्टि खाय नाय दं त्रिपुरा तो थाबो इतिहास नस खाय नाय दं नरकसिया और हजार हजार बছর महाराजा प्रद्युत विक्रम किशोर माणिक्य जे आसार सिनी माणिक्य डायनेस्टी और जे प्रिंसली स्टेट आसो स्वाधीन त्रिपुरानि इतिहास पगि थांगा काजि खाजनि टाकुर गोबां कक साना मुसुंगिया नरनां कबुना मुसुंगो सिनी माइंड चेंज खायदि जों एकदम प्रोग्रेसिव मेंटालिटी दिने जों बुग्रा बाय ताबुक जराव तंगना नांनाय राजनीति खायने राजनीति सब समय राजनीतिनि वेरिएशन दङ आइडियोलॉजिकली डिफरेंस दङ कतगुला कमन इश्यू दङ से कमन कज कमन इश्यू तो थानसांनान दरकार आबन बागै तो नों सीपीएम बाय कांग्रेस बो तो आइडियोलॉजिकली डिफरेंस कतगुला कमन इश्यू तो नर थानसांगिने नेशनल पॉलिटिक्स बीजेपी अगेंस्ट फाइट खायो किन्तु सिनी कमन इश्यू तो जोंबो तो ताको डेविड मुरा सिंह आपिल खायमान तो कोनो जागा भूल करि ए जे कमन इश्यू कमन टक खायमान जागा तो जों बुजिनान दरकार आबन खाजनि ताकोरा बुग्रो आं गोबां तिनि बिसि कक साया आजक साविनो नं थानि बिदायना सिनाय नरक सायमानो बबोग्रा नसों वेलकाम खायना नांनाय बिदिन जे खरां तिसामानि ब कक सामानि उन इमोशनल या परफेक्ट हिस्ट्री न ब रिविजिट खायनान बाय कक सावो एवं ब सायमानो जे जों सिओ जे अ एंटायर सारा त्रिपुरा न बंनि लिडारशिप न जों स्वाधीन त्रिपुरा बছর पर बছর हजार बছর जों लुखा एवं সেই স্বাধীন त्रिपुरा থেকে गणतंत्र तालांगमानि ब अपरिबार न आजक साविना नं थानि कक बथाग्रासिना आपदत खना फुंगटेव इसा फाबिनाय खाजानि ताकर खना फुंगटेव इसा फाबिनाय प्रयोजने कक सानाय आजक साविना नं थै बेने हर काहाम जतन हामबाय त्रिपुरा साय लक्तों बबोग्रा लक्तों जतन खुलुमबाय हामबाय।